नमस्कार सांग माने मु लिपि आपण मानक स्वागत करुच्ची आज गोटे नुआ वीडियो को सांग माने रज तो आसीगलानी गतकाली आम कखारूर पोड़पिठा बनईला आज चलतु क्षीर पोड़पिठा बनइबा से मु गोटे कप चाउल को 3 घंटा आगु बतुरे रखी आ बर्तमान से चाउल को धोईक भल भाव से अध ग्लास खंडे पानी देकरी मु बाटी नौची देखो सांग माने मुझे बाटिकी एति पतला करके बाटी नहीं बाटिक गोटे बेला को काढ़ी नहीं से आवश्यक मुताबक लुण पकई नहीं बेस लुण पकड़े ना गोटे चामच लुण हेल्ले भी हो लुण पकई सारा भल भाव आपड़ यही पिठा को पिठार जो बैटरटा को गोले ने कौन करेंगे मु जो कप्रे नहीं आमर चाउल से कप्रे गोटे कप क्षीर नहीं आ गोटे कप पानी नहीं देखो मु गोटे कप क्षीर गोटे कप पानी नहीं बर्तमान गैस मु गैस रे बसई फुटवा को छाड़ी देछि से आम आवश्यक मुताबक जहाँ जिनस आउ आम पकई ना देखो जेहेतु मुझे क्षीर पोड़पिठा करुच्ची मुझे 2 पैकेट अमूल पकईकरी मिसई नहीं ऑप्शनल आपन इच्छा है आप पकईबे ना आप पानी बदल 2 कप क्षीर डायरेक्ट नहीं करें देखो मुझे 2 पैकेट अमूल पकईकी अमूल भल भाव मिसई नेली तापरे देखो अमूल मिसीगला जमती गोटा रहिबो नाही मु 5-6टी गुजराती को दे छेचिकी से पकई नेली तापरे मुझे चीनी बदल रे मिश्री व्यवहार करिछि मु 300 ग्राम खंडे मिश्री एठी व्यवहार करिछि जेहेतु कप चाउल मोर अध किलो टू टिके कम हम तेणु मुझे 250-300 पाखापाखि हम अध किलो मिश्री आनी अधा एटी व्यवहार करिछि से मिश्री को एठी मु पकईकरी भल भाव मिसई नौ देखो आपण मैंने चाहिए मतलब चीनी को नहीं पारे किंतु जेहेतु चीनी बदल मिश्रीटा देहपाई भल से मिश्री व्यवहार करिछि गुड़ व्यवहार कले यार कलर क्षीर पोड़ पिठार जो कलरटा चेंज होता है इसलिए मुझे गुड़टी व्यवहार करना मिश्री सब भल भाव क्षीर में मिसीगला मुझे तेजपत्र पकई नहीं नड़िया को गोटे फाड़े नड़िया को कोरिकी रखी नड़िया कोरा आ कि नड़िया मु खंड खंड काटिकी रख ताकू अदा खंडे छेचिकी यह सब भल भाव पकईकरी मिसई नौ यही सब पकईकरी भल भाव मिसई देला देखो तापर मुझे किसी किशमिश आ किसी काजू पकई नेबी देखो सांग माने वर्तमान किसी काजू मु पकई नौची तापरे आपण को किसी गोलमरीच गुंड पकई नहीं एथिरे मु 2 चामच देसी घी देसी गाय घी व्यवहार करछि आपण को तार गाय घी भल न लगे ताले आपण एठी तेल व्यवहार करि परिबे देखो सब पकई देला परे भल भाव मिसई नहीं तापरे मु जो बाटिकी रखी थी बैटरटी को धीरे धीरे स्लो करी करी एथिरे भल भाव सब पकईकरी मिसई नौ देखो सांग माने एभली भाव आपन भल भाव ताको मिसई नेबे जमती तार गोटा रहिबो नाही गोटा साधारणतः रही न थाए कहीं आमर जेहेतु से पानी रे आमे घी पकईचे बैटरटी पूरा मिसीज फिर भी आपड़ भल भाव आंच को एमती धीरे धीरे गोलाई नेबे आउ बेसी जोर से गैस रो फ्लेम देबे नहीं देले आमर ए जो जंतनीटा कंचा रही जीवो देखंतु एभली भाव में मु सब जंतनी को मिसई मिसई ताको प्रस्तुत करुछि
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତଳେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓର ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବ୍ୟାଟରଟି ପୁରା ଯନ୍ତଣୀଟି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଡ଼େଇ ବସାଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଖାଇବା କର୍ପୂର ଏଥିରେ ପକାଇ ନେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପିଠାଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା କର୍ପୂର ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମିଶାଇ ଦେଲି। ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଡ଼େଇ ବସାଇଛି। ସେହି କଡ଼େଇରେ ମୁଁ କିଛି କଦଳୀପତ୍ର ପକାଇ ନେଇଛି। କଦଳୀପତ୍ର ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ଘିଅ ମାରିଦେବି, କାହିଁକି ଆମର ପିଠାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ଘିଅ ଲଗାଇଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ ପତ୍ର ଆଉ ପୋଡ଼ା ସ୍ମେଲ୍ ବି ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକେ ଘିଅ ଲଗାଇଦେଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତଣୀ କରିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଆଉ ଉପରେ ସବୁ ଦେଇଦେବି। ଏଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଯନ୍ତଣୀକୁ ଆପଣ ତା ଉପରେ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତିକି ଦରକାର ଆପଣ ଦେବେ। ପିଠା ଏଠି ମୋ ଦୁଇଟି ପିଠା ହେଲା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଠା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟି ହେଇଥିଲା। ସବୁ ଯନ୍ତଣୀ ଦେଲେ ପିଠାଟି ସିଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ପାଣି ହାତ ହେଇକିରି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ପିଠା ଉପରେ ସବୁଆଡ଼େ ଠିକ୍ସେ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିନେବେ, ନହେଲେ ଭଲ ଦିଶିନଥାଏ। ଆଉ ଏଭଳି ଆପଣ ହାତ କିମ୍ବା ତେଲ ଘିଅ ହାତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ହାତ ହେଇକିରି ପିଠାଟିକୁ ସବୁଆଡ଼େ ସାଇଜ୍ କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆ ଉପରେ ଆପଣ କିଛି ଘିଅ ମାରିନେବେ। ଆଉ କାଜୁ, ନଡ଼ିଆ ଆପଣ ଯାହା ସଜାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ତା ଉପରେ ଦେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଆଉ କିଛି କାଜୁ କିସମିସ୍ ତା ଉପରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ଇଏରେ ଲାଗିଯିବ, ଯନ୍ତଣୀରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିଯିବ। ଆ ଉପରେ ଏବେ ଆପଣ କଦଳୀପତ୍ର ଦେଇଦେବେ ଆଉ ଘୋଡ଼େଇକିରି ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ 40 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଓଲଟାଇକିରି ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଆମର ହେଇସାରିଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ।